Poznato je da Mostar pati od jednog jako čudnog poremećaja, koji je nastao kao rezultat konflikta koji se desio 90. godina. Taj poremećaj se manifestuje time da u Mostaru postoji od svega po dvoje. 2 jezika, 2 školska nastavna plana, 2 univerziteta, pa tako i 2 fudbalska ili nogometna kluba, zajedno sa svojim podržavaocima i navijačima. Sve podjele dijele zajednički nazivnik – nacionalizam. Ivan Rojs iz Mostara, rođen i odrastao tu, u biti odrastao posvuda, ali ajmo reći globalni građanin koji je usidren u Mostaru, može najbolje tako. Čokoladni neredi su u suštini gesta, a zapravo je samo jedna iskrena reakcija koju su ljudi prepoznali kao iskrenu reakciju i svidjela im se, hajmo reći, način na koji je snažna poruka, a nije agresivna. A jednostavno boriš se protiv onoga što ti guši tvoje svakodnevnicu, što guši tvoju viziju grada u kojem živiš. Tako da, znači, u suštini, kad mora objašnjavati što je čokoladni nered, je mirni protest protiv agresije i nacionalizma u gradu Mostaru. Uglavnom, tu večer je bila utakmica Španjolska-Hrvatska, mislim da su igrali. Mislim da je, koliko se ja sjećam scenarija, Španjolska izbacila Hrvatsku sa europskog prvenstva, ako se ne varam. I pošto živim u Mostaru u tom trenutku već dosta dugo, znam šta je idući splet okolnosti i čitam to sat vremena nakon utakmice, ovdje točno na Španskom trgu. Veliki neredi, 200-tinjak delikvenata sa zapadne obale Mostara krenulo na istočnu obalu Mostara, uništavali inventar, stradalo par policajaca, 10-ak privedenih, znači. I na kraju sam znao šta će biti sutradan. Sutradan će biti članci na svim regionalnim portalima, na svim novinama. Pisat će se o tome kako su jednostavno Hrvati, Bošnjaci opet su kobili u Mostaru oko utakmice, oko nogometa i onda pozadinski članak oko toga kako nacionalizam još prosperira u gradu Mostaru, pa onda idu korak nazad pa pričaju šta je bilo u ratu, pa spominju koje kakve. Znači to su standardne neke stvari koje se kod nas konstantno dešavaju, uglavnom oko izbora, ne samo oko izbora, ali uglavnom oko izbora. Meni je u tom trenutku iskreno malo dojadilo jer sam već u tom trenutku bio putovao i živio van Mostara i jednostavno bolilo me kad bi otišao u Sarajevo ili Beograd ili Zagreb ili bilo gdje van Mostara, u Široki Brijeg ili u Konjic, pa me pitaju kakva je situacija u Mostaru kada sam usred ratne zone u Siriji, zato što čuju samo te vijesti, ne čuju ništa dobro što se dešava u gradu. I onda sam u nekom tom revoltu stavio na Facebooku, napravio jedan event, napisao čokoladni nered, iako ta ekipa koja je došla tu i dijelila šake i dijelila batine jedni drugima, ajmo mi doći pa podijeliti čokoladu sa sobom kao neki mirni protest, jel? Ovo sad ja puno filozofiram, u tom trenutku samo sam bio ljut i htio sam napraviti nešto da uradim nešto po pitanju toga. Međutim, eksplodiralo je. Ujutro kad se probudio, već tu bilo 100 ljudi koji su prihvatili invite, organizirani drugi eventi u drugim gradovima, ljudima se svidjela ta poruka do te mjere da je jednostavno eksplodiralo. Meni originalno je bilo zamisao ako bi ja mogao skupiti otprilike isto ljudi koji su došli ovdje dijeliti batine, pa da pokažem da nas je 50-50 u gradu. Ako ima 200 huligana koji će rušiti grad i praviti opet lošu sliku, nek ima barem 200 ljudi koji će doći dijeliti čokoladu. Kako je to eksplodiralo, počeli su ljudi javljati, organizirati se eventi u drugim gradovima, van države, napravili smo kolaž, dobijali slike iz čitavog svijeta i kako se zove, prelijepo je bilo to sve gledati, ako nisam baš imao puno vremena jer sam rješavao operativu da se može ovdje skupiti 1000 ljudi. U svemu tome svi su se pribojavali šta će biti reakcija tih huligana koji su bili tu, misleći da mi radimo njima kontru ili nešto nažao, kao bilo je ljudi koji su moji prijatelja, čak i roditelji moji koji su smatrali da ću dobiti batina na Španskom trgu kad se skupimo dijeliti čokoladu. Međutim, ništa se od toga nije obistinilo. Zašto? Zato što su vidjeli kakva je reakcija većine ljudi, koliko su to mediji prednijeli, popratili. Nikome nije pao na pamet da remeti takvo nešto što je iskreno čisto i apsolutno nije išlo nikoga vrijeđati, niti ugnjetavati, nego doslovno išlo je na neki dječački način poslati neku pozitivniju sliku iz grada Mostara. Međutim, ono što me, opet kažem, nije iznenadilo je ta doza cinizma i skepticizma za takvo nešto da smatraju da je politički orkestrirano
Tako da sam imao nadimak i Ustaše, i Prodane duše, i Balije, i Komunjare, i Vaki, i Naki, doslovno, apsolutno svaki mogući zamišljeni komentar, ne u facu naravno, ne znam da Miko baš u facu došao i rekao kao naš sranje ti je ta ideja i šta to radiš, ali jednostavno kroz komentare na člancima, na portalima, kroz forume jednostavno dolazili do toga. Taj dan je bio fenomenalan, meni je bio fenomenalan, ta energija i ta doza entuzijazma i koliko su ljudi bili oduševljeni svim tim šta se dešavalo i koliko su želili da još toga bude, bila fascinantna. A još više od toga je fascinantno bilo što smo pregazili, apsolutno do kraja zgazili tu vijest o huliganskim neredima na svim lokalnim, državnim, regionalnim portalima. Niko nije pisao o tome kako je sinoć, odnosno taj dan bila utakmica, bili huliganski neredi, nego bili čokoladni neredi. Znači, doslovno smo pregazili sve što su napravili tog lošeg publiciteta. Kruna na vrhu je što je došlo hiljade i hiljade ljudi. Ne samo ovdje, nego i na drugim mjestima. Znači, nismo mi skupili isto ljudi kao što je došlo tu večer, nego smo skupili desetine puta više ljudi i pokazala zapravo, kao i u svakom viralnom društvu, ne samo kod nas, uvijek ima šačicu ti koji su outcasti, delikventni, koji uvijek skupljaju tu pozornost. Ogromna većina ljudi je zapravo jako normalna i želi normalno živjeti, želi se ponositi kad ode van svog grada na svoj grad. I to je bio čisti dokaz da jako velika većina ljudi u Mostaru zapravo razmišlja na sličan ili isti način.